Good evening all. देखो फास्ट ये क्वेश्चन आसला हमर डीआई रो एटा क्वेश्चन ए जो सेटा थिला जोटा पीआई को डिस्कशन हम प्रदान करते डीआई रो एटा हला क्वेश्चन नंबर 1 एटा 2023 रो 2023 रो पीआई को 2023 रो पीआई को ओडा तो ए सेटा सार दवा तापर या पर हम 24 रो डीआई ओडा सॉल्व करिया ताको 23 रो हम स्टार्ट करिया फास्ट असला ए जो क्वेश्चन अछि ए क्वेश्चन देई जो कोन देखो এই কোশ্চেন কোন ଦେଇଛି এই কোশ্চেন ଦେଲା କଣ ନା କହିଲା କି ଜିଓଗ୍ରାଫି ଦେଲା ତମ 67 ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଦେଲା ଏମିତି ଦେଲା ଆଉ ଇଂଲିଶ ଦେଲା 50 ଦେଲା ତ ଏଇ ଦିଟା ସବୁଠୁ କଣ ଅଛି ନା ଜିଓଗ୍ରାଫି ଟୋଟାଲ ଦେଇ ଦେଇଛି ବଟ୍ ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ଦେଇନି ଟୋଟାଲଟା କେତେ ଦେଇନି ସେ କହିଲା କି ୟୁଜ ଆଡିସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଗିଭେନ ଇନ ଏନି ଅର୍ ଇଟ୍ସ ଆନ୍ସର ମାନେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚେନ ହେଲା ବା ତା ଆନ୍ସର ହେଲା ଯଦି କିଛି ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡିସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ ମିଳୁଛି फॉर आंसरिंग सब्सिक्वेंट क्वेश्चन माने ता पर क्वेश्चन को सॉल्व करया पे तमे सेही आंसर को यूज कर परिबो एटा ला हम कांसेप्ट तमे कोन करना जोटा हमको मिलला हमें सेही डाटा टा कोना नेक्स्ट क्वेश्चन रे हम यूज कर परिया फर्स्ट गुड क्वेश्चन बचला हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडी ज्योग्राफी और इंग्लिश पचला ज्योग्राफी और इंग्लिश तो जदी ज्योग्राफी और इंग्लिश कथा पचला ताले मते गोटा था कि ज्योग्राफी और इंग्लिश हला ए टोटल हला तमरो ज्योग्राफी ए टोटल हला इंग्लिश ता माने कोन हमरो ए मझी पाटा कॉमन अछि तो मझी पाटा जानि तम दी थर मिसी जाउची तमे गोटे काम कर ए टोटल ज्योग्राफी जानि तम बाहर करे अछि के एति बाहर करे अछि क्वेश्चन नंबर 1 रे तमको एति बाहर करे अछि क्वेश्चन नंबर 1 पे तो क्वेश्चन नंबर 1 रे जदि एति बाहर करे थिला त मते को कि तमरो ज्योग्राफी पाटा ऑलरेडी केते अछि ना दिस पार्ट इज ऑलरेडी केतना 67 दिस पार्ट इज ऑलरेडी केतना 67 दिस वन इज इक्वल टू 67 ହେଲା ତମକୁ ଟୋଟାଲଟା ଦରକାର ବ୍ଲୁ ପାର୍ଟଟା ଦରକାର ତ ଏଇଟା ଯଦି 67 ହେଲା ଆଉ ଏଇ ଦିଟା ମିଶିଲେ କେତେ 41 ହେଲା ତ 67 ରେ 41 ମିଶେଇ ଦିଅ 108 ତାହେଲେ 108 କୋଟା ଅପସନ ଏଟା क्वेश्चन नंबर 1 रो आंसर बुझा पइला क्वेश्चन नंबर 1 रो आंसर बुझा पइला कहीं होंगे ना को यस सर तापर आसला क्वेश्चन नंबर 2 कहला 32 स्टूडेंट स्टडी ओनली जियोग्राफी ला 32 ओनली जियोग्राफी कोटा ए डायग्राम रे ओनली जियोग्राफी को पाटा कहलो ए टोटल डायग्राम रे ओनली जियोग्राफी कहलो को पाटा देखिया बोले केवल जियोग्राफी किछि कॉमन रीजन नथियो ओनली जियोग्राफी माने कोन केवल जियोग्राफी दिबो अलगा को पाटा नथियो जेते माने इंग्लिश नथियो कि इकोनॉमिक्स नथियो तो कोटा तम देखा होजी अरे कोटा देखा होजी को रीजन टा हले तमरो ओनली जियोग्राफी को आजिबो एनी आंसर सी सी जोट लिखा है जी बस बस सीधा माने एई टोटल रीजन टा हला तमरो कोन ओनली जियोग्राफी से देई देला ओनली जियोग्राफी इज इक्वल 32 ताले तमको से क्वेश्चन कोन कर जेना एटा दे देछि जदि तुमको क्वेश्चन रे एटा दे देला कि ओनली जियोग्राफी इक्वल 32 तो मते कोन टोटल टा तुमको केते होजे 67 ए टोटल टा जदि तुम 67 हला देखो ए टोटल टा तुम टोटल टा हला 67 ए 67 रु तुमर ए दिरा हला 27 मिसले 27 27 आउ एटा हला 67 ता माने ए दिरा जाको ए आउ सी रो समेशन विल बी इक्वल टू केते सी एंड ए रो समेशन विल बी इक्वल टू 40 सी एंड ए रो समेशन विल बी इक्वल टू 40 कोन में ना तमरो एटा हला 13 प्लस 14 मिसी 27 67 नु 27 माइनस कर देले रहला केते तमरो 40 माने ए आउ सी रो समेशन ले 40 होबो जोथि कि सी हला 32 ताले एटा केते होबो 8 ए इक्वल टू 8 एटा बुझा पइला ए इक्वल्स टू 8 एटा बुझी पाला समस्ते हो कि ना आज्ञा ताल मते को से पचाची हाउ मेनी स्टडी इंग्लिश इंग्लिश कथा पचाले तो बर्तमान जदि तुमको क्वेश्चन पचाले इंग्लिश वगे देल बाहर करो ताल मते को कि इंग्लिश टा बदन कोन हो ना एई टोटल रीजन हला इंग्लिश दिस टोटल रीजन इज इक्वल इंग्लिश एटा तो ताल टोटल इंग्लिश बदन केता हो ना इंग्लिश विल बी इक्वल टू केते आ ए दिरा को 14 प्लस 16 मिसी 30 30 8 38 38 रे 25 मिसो ताले 25 प्लस 38
8 5 13 এটা হলো 6 63 হলো आंसर क्लियर होला देखि कि कह क्लियर होला से पचारथला ओनली इंग्लिश सॉरी ओनली Yes, इंग्लिश नो yes, yes. इंग्लिश को पचारथला ताले इंग्लिश हला 63 क्लियर होला समस्तंकर ए जिंसटा क्लियर होला Yes, sir. हां तो ए जो रीजन रा एभलो फॉर्मेट रो क्वेश्चन जो देला से बतन एथि रे हम जति डाटा पाइले ए डाटा को हम नेक्स्ट क्वेश्चन यूज कर परिया से सेया देजी से कहछि कि यूज एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इन एनी क्वेश्चन और इट्स आंसर माने जो आंसर हम पाइले इट्स आंसर फॉर आंसरिंग सब्सिक्वेंट क्वेश्चन माने ता पर क्वेश्चन को यूज कर सॉल्व करे तो एटा यूज कर परिया त हमको ए मिल गेला सी मिल गेला बतन केवल मिसिंग रहला गोटा बी टा मिसिंग रहला तो जदि बी टा मिसिंग रहला हम ता पर क्वेश्चन हो त हमको मिल जो तो पचाला दिला क्वेश्चन करला हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडी इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी और बोथ बट नॉट ऑल द थ्री पचाला तो देखो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स बट नॉट ऑल द थ्री ताले इट हला 8 से कहछि एई पार्ट को नबानी दिस पार्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड एई पार्ट हम नबानी नॉट ऑल द थ्री ताले दिस पार्ट विल नॉट बी टेकन एई पार्ट को एक्सक्लूड कला पर आ जति पार्ट बंचिला सेति पार्ट हम नबा ओके तो कोडा नबा हमरो नामको दरकार कोडा हमको कोडा दरकार हमरो ज्योग्राफी इंग्लिश और इकोनॉमी आ नाम ए रीजन दरकार ए रीजन से पचाछि पुणी एति बार छाड़ी की एतको एतको छाड़ी का जो तो रहला ताले एठी देखो एठी थला 32 थला बर्तमान समुद्र ए बता रीजन मिसे दियो 32 ये हेले के तमरो 30 जो 27 27 एटा हेले तमरो 48 हैला 48 और 27 मिसल के दो 75 75 प्लस बी ए जो 75 प्लस बी को एटा बुझा पइला এই কোশ্চেন রে आंसर आसो 75 प्लस बी एटा बुझा पड़े समस्त को हां कि ना এই टोटल शब्द मिसे देली को शब्द मिसे देली एपट हला 14 एपट हला 13 27 এই দিরা মিশলে 48 27 প্লাস 48 মিশে দেলা কেতে হলা তোমার 75 75 প্লাস বি এইটা হল বি টা লাগনা ओनली इकोनॉमिक्स पार्ट तो बी टा मिसिंग अछि क्वेश्चन रे बी टा मिसिंग अछि क्वेश्चन रे जदी बी टा मिसिंग अछि तो सी बतन मते कहला कि जदी हम देखिया सेमिति जे देखिया हम कहे कि नाही हमर बी टा जदी देइनी हम आंसर कोठा पे कहि परियानी किंतु सी कोन कहछि सी कहछि कि भलसे देछि कि तमरो मे बी मन तार आंसर मे बी माने को गलो माने आंसर थिबो डाटा थिबो तो जदी आंसर डाटा थिबो ता माने ई ऑप्शन अनुगुति कि ओड आंसर हेइथिबो जदी ई ऑप्शन अनुगुति आंसर के हेइदो हम केमिति जानिया ना एमिति ऑप्शन हम आंसर दरकार जे कि 75 रु बड़ हेता दरकार माने हमर ऑलरेडी तो 75 हला ताले बी रे किछु वैल्यू होबा दरकार ना आइदर मिनिमम इक्वल जदी बी रे 0 होय थांदा बी रे 0 होइतले एटा तमर गलो 75 कोन कोड थांदा ओटे बट तुम देखो बी रे सो कोन गलो 0 नाही जदी बी रे 0 नाही कमे ना बी 75 रु बड़ होबा दरकार ताले ये तो 75 रु सानो ये तो 75 रु सानो ये तो 75 रु सानो ताले एटा दिस कैन बी द आंसर जदी एटा आंसर हेई परिला जदी एटा आंसर हेई परला ताले बी रो वैल्यू केते होबो ना बी रो वैल्यू विल बी इक्वल टू 15 बुझिला ताले बी विल बी द आंसर जोटे 90 हेला आंसर कोन ना 90 रा 75 रु बड़ अछि 75 प्लस बी माने बी रो किछु वैल्यू रह दरकार तो बी रो वैल्यू केते आसला बदन 15 आसला माने ओनली इकोनॉमिक्स आसला 15 माने क्वेश्चन रे ओनली इकोनॉमिक्स आसला केते 15 एटा बुझिला समस्त रो क्लियर हला एटा कि हां को Yes, sir. ता मान तुम देखो तापर क्वेश्चन पचाला हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडी ओनली इकोनॉमिक्स ताल ओनली इकोनॉमिक्स रहला 15 होला यानी कि एटा हम कहनी माने जोटा आंसर आसे ता पर क्वेश्चन एटा सॉल्व यूज करा हियो तापर क्वेश्चन देला व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड फॉर स्टडीिंग दीज थ्री सब्जेक्ट आइदर वन ऑफ देम टू ऑफ देम और ऑल ऑफ देम तो मता माने हला शब्द मिसियो ता इतो हला 67 हेतला इतो हेतला 67 हला एटा हला 15 एटा हला 16 प्लस 25 टा लागे ना 41 मिसे दियो 6 7 13 3 1 1 10 के 11 के 12 123 ऑप्शन सी क्लियर हला
ଅପସନ ସି ଏଇଟା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଫର୍ମାଟରେ ଡିଆଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଶେଷ ଏଇ 5ଟା ଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଭଳିଆ ଫର୍ମାଟ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା। କମ୍ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍। ତାପରେ ଆକୁ ସମସ୍ତେ ପଢ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ ଦେଇଛି କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲସେ ପଢ ଟିକେ ନାକୁ। ଏଠି ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଲା ହେଲା 6 ନମ୍ବରରୁ 10 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 6 ନମ୍ବରରୁ 10 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ 6 ନମ୍ବରରୁ 10 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ ଦେଇଛି କଣ ତମର କହିଲା the table gives the details about bowling performance of 6 bowler। 6ଟା ବୋଲର ମାନଙ୍କର ବୋଲିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଛି। maiden over is one in which a bowler does not concede any run। ତ maiden over କୋଉଟା ନା ଯୋଉଥିରେ ତମର କହୁଛି ନା ବୋଲର କିଛି ରନ୍ ଦବନି ହେଲା। maiden ମାନେ 0 ରନ୍ ତମର ହଉଛି maiden ଓଭରରେ। maiden ଓଭରରେ 0 ରନ୍। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ କଣ କହିଲା if the number of wickets taken by Asif is 80% of the total wickets taken by all the remaining bowlers। अच्छा Asif ର କହିଲା କେତେ ନା 16/2/3%। 16/2/3% ରେସିଓ ରେ 1/6 ପାର୍ଟ। ରେସିଓ ରେ 1/6 ପାର୍ଟ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ୟୁଜ କରିବା। ଅଲଗା ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଲଗା ବୋଲର ମାନଙ୍କର ଯେତିକି ୱିକେଟ ହେଇଛି Asif ର ହଉଛି କେତେ ନା ଯୋଉ 80% ହବ ଟୋଟାଲ। ତାହେଲେ ଅଲଗା ମାନଙ୍କର ୱିକେଟ ହିସାବ କରିଦିଅ। କେବଳ Asif ରୁ ଛାଡିଦିଅ, ଅଲଗା ମାନଙ୍କର ହିସାବ କରିଦିଅ। ଅଲଗା ମାନଙ୍କର ଆମେ ଯଦି ହିସାବ କଲେ ଏଇଟା ଆସିଲା 15 ପ୍ଲସ 9 24 ପ୍ଲସ 20 44। ଏପଟେ ଆସିଲା କେତେ ନା 52 ଏଇଟା ମିଶିଲା ଆସିଲା କେତେ 6 ଏଇଟା ହେଲା 9 96। ତ ଟୋଟାଲ ଯଦି 96 ଟୋଟାଲ 96 ର 1/6 ପାର୍ଟ କାରଣ 16/2/3% ମାନେ 1/6 ପାର୍ଟ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 16। ତାହେଲେ 16 କୋଟା ଏଇଟା। Asif ର ନମ୍ବର ଅଫ ୱିକେଟ ଯୋଉ 16 ବାହାର କଲି ଏଇଟା ବୁଝା ପଇଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଇକି ରିପ୍ଲାଏ କର। Yes, sir. ହଁ Asif ର ନମ୍ବର ଅଫ ୱିକେଟ ଆସିଲା କେତେ 16 ଆସିଗଲା। ତାପରେ ସ୍ଟେପ ସେ କଣ କହିଲା and he considered 7 runs per over। ପ୍ରତି ଓଭରରେ 7 ରନ୍। ପ୍ରତି ଓଭରରେ 7 ରନ୍ ହେଲେ 12 ଓଭର 1284 ହବା କଥା। 1284 ମିଡିୟନ ଓଭର ତାର କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଦେଇନି ମିଡିୟନ ଓଭର କଥା। number of wicket remaining bowler and he considered 7 runs per over। then find his strike rate। strike rate is defined as the number of runs considered per wicket। ନାଇଁ ସେ ତାର ଇଏ ମିଡିୟନ ଓଭର କିଛି ଦେଇନି Asif ର। ଯଦି ମିଡିୟନ ଓଭର କିଛି ଦେଇନି ତାହେଲେ 12 7 କେତେ ହେଇଗଲା 7 ରନ୍ ପର ଓଭର। ତାହେଲେ 12 7 84 ରନ୍। ଏଟା ଯଦି 84 ରନ୍ ହେଲା ପଚାରିଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ କେତେ? ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଟା କଣ? ନମ୍ବର ଅଫ ରନ୍ ପର ୱିକେଟ। ନମ୍ବର ଅଫ ରନ୍ 84 ପର ୱିକେଟ ବାଇ 16। ତ 4 କାଟିଦେଲେ 21, 4 କାଟିଦେଲେ ହେଲା 4। ଏଟା ପଳେଇ ଆସିଲା କେତେ 5.25। ଅପସନ ରେ 5.25 ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍। କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର? ଇଏ ଶୁଣ ଦେଖି କୁହ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏଟା? Yes, sir. ତ ଏକ୍ଜାମ ଏଇଭଳିଆ ଫର୍ମାଟ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକେଇବ। ତ ତମର କାମ ହେଲା ଦେଖ ମିସିଂ ଡେ ଅଛି ସତ ବଟ ମିସିଂ ଡେ ରେ ତମ ଡାଟାଟା ମିଳିଯିବ ହେଲା। ବେଶୀ ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ କରିଦବନି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆକୁ ଦେଖ ଦେଲା how many more maiden overs should Raj have bowled in order to equal the economy rate of bond। economy rate of bond economy rate କେତେ ଆଗ bond ର economy rate ବାହାର କରିଦିଅ। bond ର economy rate କଣ? as the number of runs considered per over। number of runs per over number of runs bond per over 18। ତାହେଲେ 72 ବାଇ କେତେ ନା 18 4 ହବା ଦରକାର ହେଲା। ତ କାହାର ଇକୋନୋମି ହବା ଦରକାର? ରଜ ର ଇକୋନୋମି ହେଲା କଣ ନମ୍ବର ରନ୍ ପର ଓଭର। ଯଦି ରନ୍ ପର ଓଭର ତ ଇୟର ହେଇଛି କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 96। ସିଏ ପଚାରିଛି କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ରେ how many more maiden over should Raj have bowled in order to equal the economy rate of bond। ତାମାନେ ଆଉ ମେଡେନ ଓଭର କେତେଟା ନେଇଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଦେଖ କେତେଟା ଓଭର ଦରକାର। ଅଲରେଡି 16 ଓଭର ଅଛି ଅଲରେଡି। ତାହେଲେ କେତେ ଓଭର ଦରକାର ଆଗ ଦେଖିଦିଅ। 96 ବାଇ ଯେମିତି ଟୋଟାଲ ରନ୍ ହେଲା 96 ବାଇ ଓଭର ଦରକାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦରକାର। ଇକୋନୋମି ହବା ଦରକାର 4 ହବା ଦରକାର।
तो जदि 4 हो दरकार ताल मते को x रो वैल्यू केते हेजो x will be equal to 96/4 equal to 24 नहीं कि 96 प्लस 96 x इक्वल लगे तो 96/4 इक्वल 24 ताल आकु 24 ओवर दरकार ये ऑलरेडी 16 ओवर नहीं जी 16 ओवर रूट बर्तमान 24 ओवर दरकार 24 ओवर नीडेड टोटल हैला 24 ओवर नीडेड ताले 16 ओवर ऑलरेडी आइजी ताले अब केते ओवर एक्स्ट्रा दरकार 24 माइनस 16 इक्वल 8 ओवर 8 ओवर 8 ओवर मेडन रहे दरकार आहुरी एक्स्ट्रा 8 ओवर दबो आ बिल्कुल रन नबनी ताले जाय की हो ताले 8 हला आंसर बुझियला एटा समस्या रो 8टा मेडन ओवर जदी हबो बिना रन दे की 8टा मेडन ओवर नबो ताहाले जाय की ता इकोनॉमीटा केते गलो 4 लाख पड़ियो क्लियर हला समस्त रो हो कि ना ठीक है रिप्लाई करियो Yes, sir. माने क्लियर हला Yes, sir. Yes, sir. এই ভরা ফরম্যাটে সে কোশ্চেন পকেও याकू अमीर बोल्स ए मेडन फॉर एवरी 3 ओवर प्रति 3 ओवर रे गोटे मेडन ओवर पके 3 ओवर सी बोल्स हला मान 3टा ओवर पके गोटे मेडन पके एंड कंसीड के 33 1/3% मोर रन्स देन ली कहला दैट ली डिड ली रो केते करे ली रो रन केते 120 33 1/3 माने 1/3 यार 1/3 केते हो 120 रो 1/3 केते हो 40 40 मोर 40 मोर कथा कहछि 40 मोर माने केते हो तमरो 160 रन काहरडा अमीर रो एटा बुझिलो अमीर रो पके 160 रन आउ प्रति कोन करे अमीर बोल्स मेडन ओवर फॉर एवरी 3 ओवर प्रति 3 ओवर रे गोटे मेडन ओवर ताले 24 ओवर रे केतरा मेडन ओवर हो 3 रे 1 हेले 24 रे केते हो अरे 8 तो Yes, sir. 8 मेडन ओवर 1/3 एटा 8 मेडन हैला ताबो गला देन फाइंड द रेशियो ऑफ हिज मेडन ओवर पर विकेट तारो अमीर मेडन ओवर 8टा पर विकेट टू नहीं मेडन ओवर पर विकेट विकेट हला 32टा टू द रन्स कंसीडर्ड पर ओवर रन्स कंसीडर्ड हला 160 पर ओवर 24 ओवर पचा जे अंक दिरा रेशियो केते जदि अंक दिरा रेशियो पचाला एटा काट देला हला 4 तो 4 काट देला हला 6 तो 6:160 ताले 3 केते हो 80 एटा बुझिला हो कि ना Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन बुझा पड़छ तो माने क्वेश्चन केन पकोची आमे केन सॉल्व करछे मिसिंग डे हेले भी हम सॉल्व करे होछ हला मिसिंग डे हेले भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पारे आराम से सॉल्व कर पारे ली एंड स्टेन कलेक्टिवली बोल्ड 36 ओवर्स कंसीडर 280 रन ली एंड स्टेन ली रो दे दी कितना 20 ओवर ताले टोटल 36 ओवर ताले स्टेन रो केते होरबो क्या 16 ओवर एतो बुझा पइला Yes, sir. आउट कहला ना टोटल 280 रन ताले ली रो केते रन अछि 120 ताले स्टेन रो केते रन हबो 160 रन एतो बुझा पइला एतो को बुझा पइला हो कि ना Yes, sir. Yes, sir. पचला फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्ट्राइक रेट तांको दि जंगल स्ट्राइक रेट ताले ली रो स्ट्राइक रेट स्टेन रो स्ट्राइक रेट माने कोन स्ट्राइक रेट माने हले तमरो रन पर ओवर नो रन पर ओवर द अरे रन पर ओवर द स्ट्राइक रेट कोठे हम का करते एठी
run per wicket এটা run per wicket लीड होला 120/15 स्टेन रो 160/20 ইয়ার বি 8 আসলে ইয়ার বি 8 আসলে 8:1:1 ক্লিয়ার ହେଲା ଦେଖିକି କୁହ ବୁଝିପାରିଲ Yes, sir. ତାପରେ ବସ କହିଲା strike rate of Amir is what percent of the economy rate of Raj ଆଚ୍ଛା strike rate of Amir ର strike rate ଆମେ ବାହାର କରିଥିଲେ Amir ର କେତେ ରନ୍ ପଡିଥିଲା ଏଠି Amir ର ରନ୍ କେତେ ପଡିଥିଲା ରେ 160 Amir ର ବୋଧେ 160 ପକେଇଥିଲେ Amir ହଁ Amir ର 160 ୱିକେଟ 32 ଟା ତ strike rate ହେଲା କଣ ତମର 80 ୱିକେଟ ତ ଏତିକି ବାଇ 32 Amir ର ଏଇଟା ଆସିଲା ଏତିକି ବାଇ 32 Amir ର strike rate is what percent of economy of Raj economy of Raj ର economy ର economy ଟା କଣ ଥିଲା ତମର number of run per over so number of run per over no 19/16 96/16 into 100 এটা ক্লিয়ার ହେଲା ଜଣଙ୍କର Yes, sir. strike rate ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ ଧର ରେସିଓ କରିଦେଇକି ପରସେଣ୍ଟେଜ 100 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ ହେଲେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ପଳେଇ ଆସିଲା ଏଇଟା ସଲ୍ଭ କରିବୁ ଯାହା ଆସିଲା ଆଉ ଏଇଟା ସଲ୍ଭ କଲେ କଣ ଆସିବ ଏଇଟା 16 ରେ କାଟିଦେଲେ ଏଇଟା ଆସିଲା ଆଉ କେତେ 2 ହବ 2 ରେ କାଟିଦେଲେ 80/96 80/96 ରେ 16 କାଟିଦେଲେ 5 16 କାଟିଦେଲେ 6 into 100 ମାନେ ଏଇଟା 83 କେତେ ହବ 83.33 ହବ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏଇଟା 5/6 ଆସିଲା ତାହେଲେ 83.33 Yes, sir. ତ এইଭଳିଆ ଫର୍ମାଟରେ ମିସିଂ ରେଟ୍ ଅଫ ତମ ସଲ୍ଭ ହବ ତାପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା କଣ ତମର ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଡିଏ ମୁଁ ତମକୁ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଅଲରେଡି ପଢି ସାରିଛି ତ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଡିଏ ସେଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ କହୁଥିଲି ମାନେ କ୍ଲାସ ନେଇଯିବି ବୋଲି ବଟ୍ ନେଇନଥିଲି ବଟ୍ ଆଜି ତାହେଲେ ତମର ଏଟା କଭର ହେଇଯିବ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଡିଏ ଦେଇଛି ଏଟା ଭଲସେ ପଢିଦିଅ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଗ ଗୋଟେ ଥର ପଢିଦିଅ given below is the table shows the different types of work ABCD कहला ABCD रो total अलग अलग type of work देतला ratio of efficiency to do these works of a man a woman and a child respectively ଗୋଟେ अलग अलग man woman child ମାନଙ୍କର ସେଇ अलग अलग काम को अलग अलग रेशियो ସେମାନେ କରିବେ ତାଙ୍କ ଏଫିସିଏନ୍ସି अलग अलग ହେଇଯିବ ହେଲା and total time taken by a child ଦେଇ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଛୁଆର time taken ଟା କେତେ ହବ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ କାମଟା କଲେ କେତେ ଦିନରେ କାମଟା କରିବ ଦେଇଦେଲେ କାମଟା ଦେଇଦେଲା ହେଲା ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କଲା ନା ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ କର ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ବୁଝିହେଲା ଏଟା ବୁଝିପାରିଲ Yes, sir. ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା କି ଟୋଟାଲ କେତେଟା ୟୁନିଟ୍ ପକେଇଲି ମାନେ ଟୋଟାଲ କେତେଟା ୟୁନିଟ୍ ହବ ବୋଲି କାମଟା ତ ଏଇଟା କେମିତି କରାହବ କହିଲ ତମେ ଏଇଠି କଣ କର ନା ସବୁ ମୁଁ କହିଲି ଏ କଥା କହିଲି ଏ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଏ ର ଯଦି ମାନେ ମେନ୍ ମାନଙ୍କର ନେଲ 5ଟା ୱାର୍କ 5 ୟୁନିଟ୍ ପକେଇଲ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଟା କେତେ ପକେଇବା କୁହ 5U ଲେଖିବେ ମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଯଦି 5 ୟୁନିଟ୍ ପକେଇବ ତାହେଲେ ୟୁନିଟ୍ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର 3 ୟୁନିଟ୍ ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡ ମାନଙ୍କର 4 ୟୁନିଟ୍ ତ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୁଆ କାମ କଲେ ତମର ହଉଛି କେତେ 20 ଦିନ ଲାଗୁଛି ତ ଟୋଟାଲ କାମଟା କେତେ ନବ ଏଠି ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ 20 × 4 80ଟା ୱାର୍କ 80 ୟୁନିଟ୍ ୱାର୍କ ବୁଝିପାରିଲ କେମିତି ବାହାର କଲି ୟୁନିଟ୍ ଟୋଟାଲ ୟୁନିଟ୍ ଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପାଇଁ ଏଟା ବତେଇଲି ଏଟା ଏତିକି ବୁଝିଲ ହଁ କି ନା Yes, sir. ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନେ ରିପ୍ଲାଏ କଲ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ୍ ଯଦି 5 ୟୁନିଟ୍ କାମ କରିପାରିବ ଗୋଟେ ଓମେନ୍ 3 ୟୁନିଟ୍ କରିପାରିବ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ କଲେ 4 ୟୁନିଟ୍ କରିବ ଗୋଟେ ଦିନକୁ ପର ଡେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ କଲେ 20 ଦିନ ହେଲେ କାମଟା ସରିବ ତାମାନେ ଯଦି 20 ଦିନରେ ସେ କାମଟା କରିପାରିବ ତାହେଲେ 4 ୟୁନିଟ୍ ଲାଖେ 20 ଦିନ ତ 80 ୟୁନିଟ୍ ହେଲେ ଟୋଟାଲ କାମ ସରିବ
ତାହେଲେ ସେଇ 80 ୟୁନିଟ୍ କରିବାକୁ ମତେ କହ କି ଏ କୁ କେତେ ଲାଗିବ, ଯୋଉଟା ମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ୍ କେତେ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ 5ଟା ଲେଖା ୟୁନିଟ୍ ହବ ହେଲା। ତାହେଲେ 80/5 କୁ ପକେଇଦେବାକୁ ଆସିଲା କେତେ ତମର 16 ଦିନ ହବ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ୍ ଟେ ଜାଣିକି 16 ଦିନ, ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ୍ ରେ 16 ଦିନ କାମ ସାରିପାରିବ। କାମ ଏଟାକୁ କନସେପ୍ଟ ବୁଝା ପାଇଲା କଣ ଦେଶରେ? Yes, sir. Yes, sir. ଯଦି ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ଅଟୋମେଟିକ ତମର ଏଇଟା ଆନ୍ସର ପଳେଇ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୋଧେ କଣ ଦେଲା ଦେଖିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା କଣ ତମର, what is the time taken by to complete a work A by 3ଟା ମେନ୍। 3ଟା ମେନ୍ ମାନେ ପର ମେନ୍ 5ଟା, ତାହେଲେ 5 ତିରିକି 15 ୟୁନିଟ୍, 5 ତିରିକି 15 ୟୁନିଟ୍ ହେଲା। 2ଟା ଓମେନ୍, 2ଟା ଓମେନ୍ ମାନେ ତମର ଗୋଟେ ଓମେନ୍ ହେଲା 3-3ଟା ୟୁନିଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ 2, ତାହେଲେ 6ଟା ୟୁନିଟ୍ ଏଠି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ 4ଟା, 4 ୟୁନିଟ୍। ତ ଟୋଟାଲ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଲା, ଯୋଉ ସରି ପର ଡେ କେତେ ୟୁନିଟ୍ ହେଲା, 25 ୟୁନିଟ୍। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ୱାଟ ହେଲା 80 ୟୁନିଟ୍। ତାହେଲେ 80/25, ତାହେଲେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ, 3 ଡେ, 3 ଦିନରୁ ଅଧିକ, ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ 3 ଡେଜ୍। ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ 3 ଡେଜ୍ ହେଲା ଅପସନ ସି ହେଲା ଆନ୍ସର। କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର, ହଁ କି ନା? କ୍ଲିୟର ହେଲା? Yes, sir. କେତେ ତମର ଗୋଟାକର ହଉଛି 500, ତାହେଲେ 3ଟା ମେନଙ୍କର ହବ କେତେ, 2ଟା ଓମେନଙ୍କର କେତେ ହବ, 6 ୟୁନିଟ୍ ଲେଖା ହବ। ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ କେତେ ହବ, 4 ୟୁନିଟ୍ ହବ। ତ ସବୁ ତ ମିଶାଇଲାକୁ 25ଟା ୟୁନିଟ୍ ଆସିଲା ପର ଡେ। ତାଙ୍କୁ ଦରକାର 80 ୟୁନିଟ୍ ଦରକାର। ତାହେଲେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ନା 80/25, 3 ଡେ ଲାଗିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏଇଟା? Yes, sir. ତାପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲ। କହିଲା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଟାଇମ୍ ଟେକେନ୍ ବାଇ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୱାର୍କ ବି କହିଲା। ୱାର୍କ ବି କହିଲା, ତାହେଲେ ଇଏ 4 ୟୁନିଟ୍ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଛୁଆ ଗଲେ ଦେଖିବ, ତାହେଲେ 2 × 10 ଆସିଲା କେତେ ନା 2 × 10 20ଟା ୱାର୍କ, 20ଟା ୟୁନିଟ୍ ଦରକାର। 20 ୟୁନିଟ୍ ହେଲା ଟୋଟାଲ ମ୍ୟାନ୍ ରହିଲା ଯଦି 4 ୟୁନିଟ୍, ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ୍ ରହିଲା 4 ୟୁନିଟ୍, 4 ୟୁନିଟ୍। ତାହେଲେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ନା 20/4 = 5 ଦିନ। ଦେଖো କେତେ ଜଲ୍ଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଲ୍ଭ ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା, ବୁଝିଲା ନା? Yes, sir. କେତେ ଜଲ୍ଦି ସଲ୍ଭ ହଉଛି ଦେଖିପାରୁଛ ତ? ଏକ୍ସାମ ରେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇଲେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ସଲ୍ଭ କରିବ, ଖାଲି ଯଦି ବୁଝିବା ଦରକାର। ଖାଲି in how many days 2 men 3 women and 3 children can complete the work D? କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ହେଲା ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ପର ଡେ, ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ପର ଡେ। ଏଠି ହେଲା 15 କେ ହେଲା କେତେ, 15 ୟୁନିଟ୍। এটা যদি 15 ୟୁନିଟ୍ ହେଲା ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ, ମତେ ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ 15 ୟୁନିଟ୍ ଦରକାର। ତାହେଲେ 2ଟା ମେନ୍ ହେଲେ 3 × 2, 3 × 2 କେତେ ହବ, 6 ୟୁନିଟ୍ ପର ଡେ। 3ଟା ଓମେନ୍, 3ଟା ଓମେନ୍ ହେଲେ 2 ୟୁନିଟ୍, 3ଟା ଓମେନ୍ ହେଲେ 2 ୟୁନିଟ୍, ଏଗେନ୍ 6 ୟୁନିଟ୍ ପର ଡେ। 1 day. ଚାଇଲ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା 3ଟା ଚାଇଲ୍ଡ, 3ଟା ୟୁନିଟ୍ ପର ଡେ। ତ ଟୋଟାଲ କେତେ ଆସିଲା, 15 ୟୁନିଟ୍ ପର ଡେ। 15 ୟୁନିଟ୍ ପର ଡେ ଆଉ 15 ୟୁନିଟ୍ ଦରକାର, ତାହେଲେ 15/15। ହଁ 1 ଡେ, ଯିଏ କହିଥିଲେ 1 ଡେ, ତମ ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି, 1 ଡେ। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଅନ୍ୟମାନେ ରିପ୍ଲାଏ କର, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ, ହଁ କି ନା? Yes, Yes, sir. sir. ଭଲ ଅଛି ନା ନାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା? ଆରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝା ପଡୁଛି ତ? Yes, sir. ତାପରେ କହିଲା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ABCD which work a man takes most days to complete? ତ ଗୋଟେ କାମ କର, ତ ଏଠି ତମର ଚାଇଲ୍ଡ ବାହାରିଛି ଏଇଟା। ତ ମ୍ୟାନ୍ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ତ 20 × 4 ହେଲା 80, 10 × 2 ହେଲା କେତେ, 20, ଆଉ 21 × 6 ହେଲା ବେଳକୁ 126 ହବ। 15 × 1 ହେଲା 15, ଇ ର ଦରକାର ନାହିଁ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉଟା ମ୍ୟାନ୍ କୁ କେତେ ଲାଗିବ, ତ 80/5 ହେଲେ କେତେ ହବ, 16, 20/4 5,
ନାଇଁ କି ତାପରେ ଆସିଲା 126/8 126/8 ଏଟା 15 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ହବ 15/6/8 ହେଲା 15/6/8 ହବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଏଇଟା ହେଲା କେତେ 15/3 15/3 ଏଇଟା କୋଉଟା ପଚାରିଛି ମୋଷ୍ଟ ଡେଜ सर ଅଧିକ ଦିନ। सर सर ହଁ जो चाइल्ड को लेके ही टोटल टा काहे कड़ा होत सेठी କାରଣ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଅଲରେଡି ଟାଇମ ଟେକେନ୍ ବାଇ ଚାଇଲ୍ଡ ଦେଇଛି सॉरी ଆଉ सर हाँ ठीक है सर ସେଥିପାଇଁ ବାହାରିଲାଟା ଆଉ ତ ठीक ସବୁଠୁ है କୋଉ ମାନେ କୋଉଟା ଅଧିକ ଦିନ ଆସିଲା ଏଇଟା ତ କାମ ଏଇଟା ଅଧିକ ଦିନ ଲାଗିବ ଆଉ କାମ ଏଇଟା ଜାଣିକି ଅଧିକ ଦିନ ଲାଗିବ ବୁଝା ପଇଲା यस सर Yes, sir. ତାପର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ପଇଲା one man one woman one child working together get ଏତିକି rupees in total for completing work A ଆଉ rupees 600 rupees for completing work D. What is the amount received by a child for completing both work କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କର ୱାର୍କ ଏ କଥା କହିଲା ତା ମାନେ ୱାର୍କ ଏ ପାଇଁ ତମକୁ ଯେତିକିଟା ମିଳିବ ଯେତିକି ମିଳୁଛି ଯାହା ମିଳୁଛି ତମର ତ ଏଟାକୁ ୱାର୍କ ଭାଗ ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ତାଙ୍କୁ ୱାର୍କ ଅନୁସାରେ ଡିଭାଇଡ କରିଦବ ୱାର୍କ ଏ ରେ ମ୍ୟାନ ଓମେନ ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡ ୱାର୍କ ହିସାବରେ କେତେ ନା 5:3 କେତେ 4 ଏ ରେସିଓରେ 1200 ଟଙ୍କା ଡିଭାଇଡ ହବ 5 ବାଟ 3 ବାଟ 8 8 4 12 12 ବାଟ 12 ବାଟ ହେଲେ ତମର ଆସିଲା 12 ବାଟକୁ ଯଦି ହେଲା 1200 12 ବାଟକୁ ଯଦି ହେଲା 1200 1 ପାଟକୁ ଗଲା କେତେ 100 ତାହେଲେ 5 ବାଟକୁ ହେଲା 500 ଟଙ୍କା ୟାର ହେଲା କେତେ ନା 300 ଟଙ୍କା ୟାକୁ ହେଲା 400 ଟଙ୍କା ଏତ ବୁଝିଲ यस सर ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ କୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ମିଳିବ ତାପରେ ଆସିଲା ୱାର୍କ ବି ପାଇଁ ଅଲଗା ୱାର୍କ ବି ର ଦେଖିଦିଅ ୱାର୍କ ବି ନା ୱାର୍କ ଡି ରେ ତାଙ୍କର ରେସିଓ ଅଛି କି ତମର 3:2:1 ରେସିଓ 300 200 आंसर 100 500 ହଁ ଦେଖିଆ 3:2:1 ଏତିକି ହେଲେ 600 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଟୋଟାଲ 600 ଟଙ୍କା ଏଇ ରେସିଓ ଡିଭାଇଡ କରିବେ 600 ଟଙ୍କା ଏଇ ରେସିଓ ଡିଭାଇଡ କଲେ ତାଙ୍କର 3 ପାର୍ଟ 2 ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ ମାନେ ଟୋଟାଲ 6 ପାର୍ଟ 6 ପାର୍ଟକୁ 600 ହେଲେ 1 ପାର୍ଟ ହେଲା 100 ତାହେଲେ ୟାର ଏପଟେ ଆସିଲେ କେତେ 300 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏପଟେ ହେଲା 200 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ପର ଡେ ୟାକୁ ମିଳିବ କେତେ ନା 100 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଟୋଟାଲ ତ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ରିସିଭ୍ ବାଇ ଚାଇଲ୍ଡ ଫର କମ୍ପ୍ଲିଟିଂ ବୋଥ ୱାର୍କ ଚାଇଲ୍ଡ ତାହେଲେ 400 ପ୍ଲସ 100 ମିଶେଲ କେତେ ହେଲା 500 ବୁଝି ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଟା यस सर ବୁଝି ହେଲା ହେଲା ହଉ ଆମ ରାପିଡ ରିଭିଜନ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ତମର ଆରିଥମେଟିକ ଡିଆଇ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂ ତ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଅଲରେଡି ତ ଜାଣିଥିବ କି ତମର ଯୋଉ ଡିଆଇ ପଇଲା ବା ତମର ଯୋଉଟା ବି ରହୁଛି ସବୁଗୁଡା ମୁଁ ଇଏ ପଢେଇବି ତ ଯଦି ତମ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବେ କି 1500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଯଦି କିଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ 8655 सर 256 गोटे डाउट थिला सर सर ये ପଚାର जो क्वेश्चन गुडे सर आपण निजे क्रिएट करछन्ते ना गुडे का पीओआईक्यू प्रीवियस ନା ନା ଏଇଟା ସବୁ ପିଆଇକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହଉଛି 2023 ମସିହାର ପିଆଇକୁ सर सीजीएल नो ସିଜିଏଲ ପୋର୍ଟେବଲ ସିଜିଏଲ आके ହେଲା ଆମେ କିଛିଟା ଏଇ ଯୋଉ ଡିଆଇ ଗୁଡା ଅଛି ନା ଡିଆଇ ଗୁଡା ତମର ମାନେ ପିଆଇ ଗୁଡା ଦେଇଦେବି ଆଉ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଯୋଉଟା କ୍ରିଏଟ କରିଛି ସେଟା ପର ଦେବି ବଟ୍ ଏବେ ଆଗ ତମ ପିଆଇ ଗୁଡାକ ସରିଯାଉ ପିଆଇ ଗୁଡା ତମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବା ନିହାତି ଦରକାର ଯେକୌଣସି ଏକ୍ସାମ ତମେ ଦବ ପିଆଇ ଗୁଡା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ପିଆଇ ଗୁଡା ତମର ଯଦି କରିଥିବ ତମର ଆଇଡିଆ ଥିବ କି ହଁ ଏଇଭଳିଆ ଫର୍ମାଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇବ ଆଉ ପିଆଇ ସଲ୍ଭ କରିବନି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତମେ କହିବ କି ଏକ୍ସାମ ରେ ତମର ଭଲ ହେଲାନି ଖରାପ ହେଲା ତମେ ପିଆଇ ସଲ୍ଭ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ହେଲା ତ ହଁ ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାନେ ଅପଲୋଡ କଲି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ ଏଇଟା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଫର ଆଡମିସନ ଯଦି କିଏ ଇନକ୍ୱାରି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏଇ ନମ୍ବର କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର ନହେଲେ ମୋ ନମ୍ବର 7008576388 ଏଇ ନମ୍ବର ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ ହେଲା ନୂଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଆମର ନୂଆପାଟନା ଆମ ଗାଁରେ ଅଫଲାଇନ ସେଣ୍ଟର ହଉଛି ଆମର ଅଫଲାଇନ ସେଣ୍ଟରଟା ଆମର ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି 15 ତାରିଖରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ सर ଅଫଲାଇନ भुवनेश्वर रे करले भला हंदा ना नो गां रे क्वाड जीव ନାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ଆମର ଗାଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କରାହଉଛି अच्छा ଅନଲାଇନରେ ଯୋଉମାନେ କ୍ଲାସ କରିବା କଥା ଆମର ଅନଲାଇନ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଚାଲିବ
ତା ସହିତ ୟା ପରେ ମୁଁ ତମର ବୋର୍ଡରେ ପଢିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ସେଦିନଠୁ ଆଉ ହେଲା ଯଦି ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି ଜଏନ୍ କରିବେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟେଲ୍ ଦେମ୍ ଟୁ ଜଏନ୍ ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ Okay, ୟୁ sir. ଅଲ୍